मु आपन को स्वागत करुछि आज फास्ट ब्लॉग रे सकाळ 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 ब्लॉग रे स्वागत करुछि राजपप लाइफस्टाइल को आउ सकाळ आज बहुत शीत होछि बहुत ठंडा पड़ुछि गाधिया को भी कष्ट लागुछि किंतु गाधिया पड़ुछि बहुत शीत होछि बहुत ठंडा लागुछि ए शीत पर भी एमिति आपण मान तो जानि दिबा मु कोन वीडियो बनाउछि गछरे कखारु होइछि गोटे एडिकी कखारुटी होइछि से कखारु को मांकड़ आसुछि नबा पे मांकड़ को जगा होइछि याडे प्रबल मांकड़ को जगा होइछि से बोईतालु खाइ दउछि तापरे तार डंक छेड़े की फोपाड़ी दउछि तापरे एमती गछ जहाँ भी जमती लगा जाम सेमती सेथि पई किछि भी निरापद रे गछ लगा हे पारुनी से गछ सब से उपाड़ी फोपाड़ी दउछि मु आपण मानक देखेबी आज बारी रे केते एमिति फूल अछि केते गछ अछि केते फल अछि सब आज ए ब्लॉग रे देखेबी चलो देखिबा मंडा फूल गछ अछि आ एइटा कोन ए जो कला जरी रे सेटा जो एटा खीरी गछडा आउ एटा गेंडू फूलडा खीरी गछ बासना हबो हां खीरी गछ बासना होची आउ एटा गेंडू फूलडा एटा गोलाप फूलडा आउ देखंदु हमरो केंडी डंक माळी भी रोइची डंक हेची सब कड होइची फुटिथिला सब झड़ी पड़ची आउ एटा वृंदावती गछ तुलसी गछ भी कहती की आउ एटा धला सेवतीटा है आउ तापरे गले एटा हेडी वृंदावती अछन एठे पूजा होची दांड पटे भी गोटे अछि आउ एटा डिसेंबर फूल गछडा आउ एटा ए फूल कोन हे परिवो ए फूल महाप्रभु रे दिया जीवो मनस हले लगेबे हेले नारी माने आउ एटा गजरा भी हे परिबो नै एटा देखो जो कहउती कुली मरच बोली आ एटा खीरी गछरा गोल मरच आउ एटे देखो महाप्रभुर रुद्रा जो जन्माखंगर रुद्राक्ष गछ अछि दारु गछ तापर गले कि एरा तो सब मंडा फूल जाग अछि आ एठी कलरा गछ अछि आउ एठे हेडू झट्टा गछ अछि तापर गले गिरी एठे कखारु गछ मारिछि कखारु फळिछि मांकड़ खाइ दउछि मांकड़ उपड़े दउछि आउ ता मांकड़ को जगिया को पड़ुछि आउ नचे तू लेगिरी सब छिंडे दउछि डंक फंग छिंडे दउछि फळ खाइ दउछि सब इने भंगारुता कर दउछि सब कथा नष्ट करछि ओ कोन करछु पिजुली खाजु कोन करछु प्रियांशु हेडी याडे पुआ धन याडे कोन करछ पिजुली खाउछ दिया पिजुलीटा दिया तो चली भात भी हो गलानी आबे मटन हम चलते देखा मो चूल्हे केमी मटन बनाऊँगी आपण मैंने मत कमेंट कहे केमी लगे गरम हो गला ये मु मटन को धोईकी नहीं पलि आसी काटिकी आलू रखी थी आउ ये मसला आमर बटा मसला खाऊ आमर एमती अदा रसुण पेस्ट किसी भी कले खाती ये पियाज सब मसला सामान सब मसला सामान ये लुण ये तेल ताती गला गोटे तेजपत्र आउ डालचीनी आउ अलैच पकेली सेटा केमती हलचल करदे हो गला पर पियाज पकईदे
ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। ପିଆଜ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଦେବା। ଏଇ ମସଲାରେ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି, ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ବି ଗରମ ମସଲା, ଏଇ ମସଲାକୁ ଏଠି ପକେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଏଇ ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ମସଲାରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଛି, ଏଟା କେମିତି କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଲେଉଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ରଖିଥିବା ମଟନକୁ ବି ପକେଇଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ସବୁ ମସଲା ୟା ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ଏହାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ଯେମିତିକି ମଟନକୁ ଟିକେ ବୁଡ଼ିକି ରଖିବ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସିଝିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରିଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5ଟା ପାଖେଇଲାଣି, ଘର ବି ଝାଡ଼ୁ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ସଞ୍ଜ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଫୁଲ, ତାପରେ ଗଲେ କି ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଫଟୋରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ଏଇ ଲୁକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିବେ ତ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି କହିବେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ ନୂଆ କି ବନଉଛି, କିଛି ବି ଏମିତି ଭୁଲ ରହିପାରେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଭୁଲଟା ମୋତେ କହିବେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି, ମଟନ୍ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି। ମସଲା ହେଉଛି ଜିରା, ଧନିଆ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି ଏମିତି ସବୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ,
ଟମାଟୋ ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ପାଣିରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଗୋଳିକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି। ଆମର ସେମିତି କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି। ଅଧିକାଂଶ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଦିଏନି। ଆଉ ମଟନ୍ ତ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଏମିତି ବନା ହୁଏ। ମୁଁ ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ ବନାଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, କିଛି ଏମିତି ଅଲଗା କିଛି ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ରାଜାପପି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।